Sa mahilig kumiyod dyan. Hi guys, sa gustong mag-kumiyod. Gusto nyo bang kumiyod-kiyod guys? Come here. Join me. This is my little gym. Ito yung maliit kong gym. Dito ako nag-workout guys. Dito ako nag-kiyod-kiyod guys. Kasi nga, tamad akong bumaba sa basement. Ano dun, boring. Boring, malamig, tsaka malamig doon guys. Kaya maganda nang dito. Ayan. Baka tamaan ko yung TV, no? Dito tayo kiyod-kiyod guys. Ayan. Ikiyod-kiyod lang. Ayan. Good exercise guys. Look. Kumiyod-kiyod lang. Ayan. Nakakapagod yun. Nakakapagod. Guys, nakakapagod rin kumiyod-kiyod. So, ano pang hinihintay nyo? Mga 40s dyan. 50s. 50s. Sabi ganun parang tanda-tanda na, no? Tanda na ba yung 50, guys? 50. 60. 70. Ayan. 40, 30s, oh, 30s, pataas na yun ng 40, ayan, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, 100. Come, join us. Kasi guys, na-inspire ako doon sa mga lula, 65 years old, ang ganda-ganda ng katawan. Bakit hindi natin sila gayahin? Maging healthy living tayo. So, you know, kaya, ano pa nintay nyo? Let's go. Let's go. Kiyod-kiyod na. Kaya nyo pa yan kumiyod. 60s, 70s. Kaya nyo pa yan kumiyod. So, ayan. Bye. Ano pa inintay nyo? Kiyod na. Oh, di ba? Alright. Bye. Thank you for watching.